Welcome back to Amman, Jordan, for the Day 2 Asian Championship Highlight Show. I'm your host, Eric Olenowski, joined alongside UWW broadcast analyst George Ram. George, you said coming into Amman, you thought Iran would win 5 Greco-Roman gold medals. I'll tell you this, I thought that was a little ambitious, but you could not have been more correct. The Iranians, led by Olympic champion Saeed Esmaeili and Mohammad Hadi Saravi, went 4-0 tonight after going 1-3 last night, claiming their 5th Greco-Roman gold medal. George, would they change tonight to switch their fortunes from silver to gold? I mean, you can see in the team there's a sense of calmness between them all. They all wrestled really well, stuck to the tactics and just picked it up point by point. Just really listen to the coaches. You can see a complete different game plan today in the way that we were wrestling. And we'll talk about that a little later, but let's start with the heavy hitters, the pair of defending Asian and Olympic gold medalists for a second year in a row. Paris 2024 Olympic champion Saeed Esmaeili from Iran took out Razak Beyshakiyev from Kyrgyzstan in the 67-kilo gold medal match, winning in Amman 3-0. And after the match, the crowd was pouring out boos, and I'm guessing it's because Beyshakiyev didn't get his shot on top as Esmaeili did in the first period. So, George, I'll ask you a two-part question, starting with this. Do you agree with the call to keep Esmaeili and Beyshakiyev on their feet in the second period? That's one. And number two, from the technical aspect, how would you describe Esmaeili's style of wrestling? Well, in my opinion, it was correct. They kept him standing. Wasn't from Beyshakiyev, wasn't enough action. He was on the back foot a lot of the time. Esmaeili did a great job putting that forward pressure, putting a lot of underhooks, wrist control, and just keeping him on the back foot. So to keep him standing was correct in my opinion. To describe that style, it was just calm, collective, and everything by the book. You didn't see one mistake in him, always in a good position, always going forward, never going back, just textbook stuff. And that seemed to be the case for the Iranians tonight. But for more for Esmaeili, let's welcome in Iranian correspondent Babak Nijad for more. خب جناب سعید اسماعیلی قهرمان المپیک و حالا قهرمان آسیا، چه حسی داری؟ خدا را شکر که بعد از المپیک اولین مسابقه رسمی بود که شرکت کرده بودیم و خدا را شکر تونستیم به خوبی به پایانش برسونیم و بهترین نتیجه را بگیریم. آمادگی در چه سطح بود به نظر خودت؟ آمادگیم خوب بود خدا را شکر، چون ما بعد از المپیک دیگه تمرینات قطع نکردیم. یک ماه بعد از المپیک روسیه کشتی گرفتیم، لیگ پادوبنی. بعد دوباره اومدیم اردوگاهمون رو شروع کردیم واسه مسابقات آسیایی و خدا را شکر آمادگی خوبی هم داشتیم. آقای اتفاقی تو المپیک افتاد، شما قهرمان المپیک شدین. بعدش چه حسی داشتی؟ زندگی چقدر عوض شد؟ بله دیگه، هر ورزشکاری آرزوش اینه و دوست داره به مدال طلای المپیک برسه و ما هم خدا را شکر با تلاش و با سختی‌هایی که کشیدیم تونستیم به اون مدال طلا برسیم و بعد از المپیک هم واقعا نه که خودم عوض بشم، بلکه در همون لحاظ مالی و این چیزا که قبلا وضعیت سختری داشتیم خدا رو شکر الان بهتره و ما خودمون تغییر نمی‌کنیم، ولی اون چیزایی که میان داخل زندگیمون اونا تغییر کردن. الان یعنی هر جا میری یکم فشار روت دیگه، هر مسابقه میری میگن قهرمان المپیک اومد حتما بایستی ببری، اما بیشتر هدفت اینه که ببری، نه که حتما با امتیاز بالا ببری. بله دیگه، ما که قهرمان المپیک شدیم مردم توقعشون رفته بالا و میخوان که و مردم هم واقعا لطف دارن به ما، دوست دارن که سریعتر کشتی تموم بشه، چون که اونا بیرون دوشکه هستن خیلی استرس دارن. و بله من دیگه المپیک اول شدم، همه کشتیگیرا میان روبروی من که بهترین خودشون باشن، چون که اگر هر کشتیگیر نه که من بلکه بتونن قهرمان المپیک ببرن واسهشون خیلی خوبه. امروز سخت‌ترین کشتی فینال بود. کشتی اول یکم بدنم راه نیفتاده بود و کشتی فینالم من 6 دقیقه رو کشتی گرفتم، اون نیومده بود کشتی بگیره و من تا آخرین لحظه جنگیدم و حتی اخطارم نگرفت از من، چون که 6 دقیقه رو باش جنگیدم. آقا شما بعدش گفتی که گارد رقیب خیلی پایین بود. بله گاردش خیلی آورده پایین، چون که میتونست یا ترسید فنی چیزی بخوره و کشتی هم برای این یکم سخت شد واسه من که من همون امتیازی گرفتم، اون خودش راضی بود با 3-0 به بازه، منم راضی بودم که خدا رو شکر مسابقه تموم شد و مدال طلا گرفت. آقا سال نو هم هست، سال نو شما رو هم تبریک میگم. منم سال نو رو به تمام مردم ایران عزیز تبریک عرض میکنم، ان شاءالله که سال خوبی داشته باشن و یه تشکر هم میکنم از آقا بابک عزیز که همیشه مسابقات رو پوشش، هر مسابقه میریم با هزینه خودش میاد مسابقات رو پوشش میده واسه مردم عزیز. قربونت. یه سوال آخر، بنده به شما لقب
انبار مهمات دادم چون همه جا فن میزنی. عزیزی لطف داری. فکر کنم درست باشه. خیلی ممنون. Iran's second Olympic champion to grab gold in Amman was Mohammad Hadi Saravi, who walked past Yuri Nakazato from Japan 8-0. And this guy looks like he continues to keep climbing levels even after winning the Olympics, the World Championships, and now the Asian Championships for a third time. He is a perfectionist. Yeah, I mean, just goes to show in the last 5 years, every tournament he's been in, he's not come out of the top 3 placings. I mean, that's so consistent, such a high level, really against the best guys and making it look easy on the way. And for more for Saravi, we welcome back Babak Nijad to talk with the Olympic champion. خب جناب ساروی، شما فینالم کشتی بسیار زیبایی از خود به اجرا گذاشتی، لذت بخش بود دیدنی همه اجرای فن. نظر خودت چی بود در مورد این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا؟ من بعد از مدت‌ها مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کردم و بین حضورم بعد مسابقات المپیک مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کردم و خدا رو شکر تونستم کشتی خوبی از خودم به نمایش بذارم و مدال طلا کسب کنم. هم برای من تکمیل مرحله انتخابیم بود، هم اینکه تونستم یه محکی به خودم بزنم که بعد از اون چند ماهی که از المپیک گذشت به یه درجه از آمادگی نسبی رسیدم و اینکه انشالله که بتونیم به شرایط آماده مسابقات جهانی هم حضور پیدا کنیم. شما بعد از المپیک آسیب دیدگی هم داشتید. آسیب دیدگی چی بود و چه کار کردی که بهتر شدی؟ من تو مسابقه فینال با الکسانیان وقتی برای اجرای خاک اقدام کرده بودم از ناحیه زانو دچار پارگی شدم که حدود 3 ماهی رو درگیرش بودم. تو همون کشتی؟ تو همون کشتی. وقتی که شما داشتی بارانداز میزد داشت بارانداز میزد. شما داشتی بارانداز میزد. آها. و اون پارگی باعث شد که من یه 3 ماهی رو درگیر فیزیوتراپی و آب درمانی من درمانی ادامه بدم که خدا رو شکر الان شرایط خوبی دارم و این آسیب دیدگی من برطرف شد. 0 تا 10 علاوه فرم الان کجایی؟ به نظر خودم ما توی این مسابقه با آمادگی کامل حضور پیدا نکردیم و یه آمادگی نسبی دست پیدا کرده بودیم. انشالله که تو مسابقات جهانی به اون پیک آمادگیمون برسیم که قطعا هدفمون اونجاست که بتونیم اونجا بهترین نتیجه رو بگیریم. ما مجدد دل هموطنانمون که تونستیم تو این ایام شاد کنیم اونجا هم بتونیم پرچم کشورمون به اهتزاز در بیاریم. شما چند تا رقیب سرسخت داری. اینجا که ما دیدیم آرتیو الکسانیان بازم میخواد مسابقه بده، کشتیگیر روس رنکینگ رو برد، کشتیگیر کوبایی هنوز هست و چند تای دیگه هم هستن. خودتو حالا که قهرمان المپیکی وقتی اینا میان رو تشک چه حسی داری؟ دوست داری جنگنده تر هم بشی از قبل، بهتر هم حتی کشتی بگیری در مقابل این حریفای سرسخت؟ قطعاً باعث انگیزه من میشه حضور این حریفای قدرتمند و سرشناس، باعث میشه که من بیشتر تمرین کنم و بیشتر تلاش کنم که بتونم به اون درجه از آمادگی برسم که بتونم باهاشون کشتی بگیرم و خیلی خوشحالم همچین حریفای قدرتمندی رو به سطح جهان داریم که بتونم باهاشون رقابت کنم و از این نظرم خیلی خوشحالم، باعث انگیزه من میشه. And it's nothing new in the 72-kilo finals for Saeed Saravi from Iran as he picked up his 4th technical fall of the day, closing out his day with an 8-0 win over Abdullah Aliyev out of Uzbekistan in the gold medal match. That win made it 36 offensive points for Saravi, and not a single point given up from the defensive standpoint. But if you remember back to the Zagreb Open finals against Leventei Levi from Hungary, this was a major improvement for the 21-year-old. Yeah, you could see his emotions were a lot calmer. He took his time. Even when the heated exchanges came, he stuck to his guns, stuck to the game plan, and just looked so much more composed and looked another step higher in his level today, the way he was wrestling. Massive improvements from Zagreb. And George, I'll pose this question to you. Does this mark the end for 28-year-old world and Olympic champion Reza Guerayi? He can't go 67 because of 21-year-old Esmaeili, and he can't go up to 72 because of 21-year-old Saravi. Well, to say it's the end right now, it's difficult to say. I mean, obviously you've got two very strong guys, one up, one down. What's the choice going to be? But to say he's passing on the torch just yet, I'm not sure. Is there a potential for him to go up to 77 kilos? That's a much-needed weight for Iran. We will see. We'll move to the 82-kilo finals, where Mohammad Nogashi from Iran defeated Omar Satiev of Kazakhstan 3-1. And when you think back to tonight's final matches,
Every Iranian earned the passivity point in the first period, then scored a gut wrench to take that 3-0 lead. So what was it that they were doing in the first period that helped them get that inactivity point early? Well, something I always say, if you can dominate the center of the mat, if you can really keep your back in the middle and get your opponent on the outside, you look like the more attacking wrestler. You're much more active in the referee's eyes, especially in that first round when you've got the energy, you've got the power, and that's what he did perfectly today. And we'll move to the fifth and final gold medal match during the 60-kilo finals between Paris Olympic bronze medalist Siyu Ring from the Democratic People's Republic of Korea and Alisher Ghaniyev from Uzbekistan. 3 different people approached me and said this is the match of the night, and it certainly was. I couldn't have agreed more. George, you were on the call and you talked about Rhee's bag of tricks that helped him pick up that 8-4 win. Yeah, just the way he controlled the wrist, he controlled the elbows, just stopped Ghaniyev getting any offense. We know how good he is, we know how explosive he is. And even on the ground, it looks like Ghaniev's going to go behind for those 2 points. He just does that little step over the top of him, just a small little adjustment. He almost gets the pin as well. And that, in the end, won in those matches, just small little tricks and in-match adjustments. And that does it for the Day 2 Asian Championship highlight show for George Rambabaknijad and the rest of our team here in Amman. I'm Eric Olanowski saying so long, wrestling fans.